Baka ice cream. Dream bakal, sir. Good evening, ma'am. Order po ako yung tag 120. Isang order lang po. Ito po. Para guys, oh. Knickerbocker 120. Ilang ano na? Halo-halo. So, change. Salamat po. Okay, let's check. Hindi ta makita. Hindi ta makita kung paano siya obrahon. Ay, alam mo. Hindi ta makita. Dili siya ginaobra. Hindi ginaobra sa loob. So, man siya guys sa ton order. Original Knickerbocker. Sarap ng ulam ni ate. At ito guys, hello. I-video ko. Masarap. First time kong makakatikim yan. Diba? With ice cream. Fruits and ice cream din, no? Wow. We got our order. For only 120 pesos, guys. Wow. Perfect. Creamy. Let's try. Isang sabor. Anong sabor karon? With ice cream. Yung ice cream, homemade din. Dilawa na ton guys kung anong sabor. Pero na-amaze ko sa presentation. Okay. Okay guys, so let's try. Dilawan ta ang kung anong sabor. Ang ice cream, in-order lang ko, no? Hindi pa mangkot. Mukhang ice cream, homemade or order. Wala ka namit. Ice cream pa lang. In fairness, guys, kanamit. So creamy. Namit lang siya. Pero dapat nag-iban sila na flavor ng ice cream. Inconsistent sila sa consistent lang sila kuno sa kaya ako lang ganyan dapat. Wala ganyan siya dapat. Strawberry lang siya dapat. Hindi ka din jela. Kamusta ang sabor dyan? Sweet. Ubos siya na yan. Manang kami. Ubos siya naman. Okay. Bye-bye.